मोगाळ म्हगेली गोंयकार बाबू भयणांदो कशीं आसा तुमी सगळीं सजमोता रोसनार बाबाचे आशिर्वादान आनी सायबिणी मांचे आशिर्वादान आनी गोंयच्या सायबाचे आनी सांता भक्ताचे आशिर्वादान एकदम बरीं आसात म्हणून आनी बरीं ना देखून जाल्यार देवान तुमकां रोगताचो तेंबो ओडून तुमकां सगल्यांक दुयेंसान पिडा भोगतात जावं हॉस्पिटलान आसा तांकां आशिर्वादान भरून तुमकां नवें जिवी दिवन पोत्तीं घरा धाडूं. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जिजस. हांव हो व्हिडिओ करूंक आयलां फकत म्हज्या गोंयकार भाव भयणां पासत आनी आख्खे इंडियनाचे पासत. आयज हांव कोणाकूच दुखोवंक येवंक ना, खंयचेच पाटेक दुखोवंक येवंक ना. कोणूय खंयचे पाटे सपोर्ट करत, चडशीं हांव आरजीक लागून आनी आरजीक सपोर्ट कोत्तेले वो आरजी पार्टीक हांव दुखोवंक येवंक ना. आयकात हांव कितें सांगता ती. जेन्ना गोंयां इलेक्शन जाता एसेंब्लीचें तेदना तुमी म्हजे मोगाचे गोंयकार भाव प्रॉब्लेम नासलें. तें एक एसेंब्ली इलेक्शन आनी गोंयां पार्टी आरजी फकत गोंयां आसा आनी आख्खे इंडियेक काँग्रेस आसा. आरजीक बॉम्बे, महाराष्ट्र, कलकत्ता, दिल्ली कोणूच वळखना, काँग्रेसाक वळखता. हें जावन आसता एमपीचें इलेक्शन. चडशे परदेसान हांव नांवां घेतां फ्रांस दे तुये भाशेन परदेसान बी म्हणून परदेसान म्हळ्यार सगळ्याक लावता आनी हांव डायरेक्ट सांगता जावं लंडन, अमेरिका, गल्फाक, कुवेट, बारीन सगळे कंट्रीक रे, सगळे कंट्री फकत लंडनूच आख्खे कंट्री थोडे आरजीक सपोर्ट करता. सपोर्ट केलो म्हूण कांयच ना. आमी थंयसरसां व्हिडियो करता, थंयसरसां सपोर्ट करता, पूण आमी प्रेजेंट तांकां वचोन वोट केल्यार फायदो आहा. आमी गोंयां वचोन तांकां वोट केल्यारच फायदो आहा. आमी भायर रावन बोळ माली केलें आमगे वोट पेंडींग उरलो जायना. आनी हेजेर आमी आरजीक थोडे सपोर्ट करता तांणी वोट केलो जाल्यार वोट काँग्रेसाक गेले आरजी हातलो. आरजी काँग्रेसाक थोडे वोट हातलो आनी थोडेशे वोटांनी बीजेपी जिखोन येतलो. कित्याक हे झगडोतले देखून चिंत्याय मोगाचे भाव भयणांदो, सगल्यांनी आरजीक वोट करपाचो आनी आपणागे वोट पेडार कोन्न बीजेपीकूच जिखोवन हाडपाची हें तुम चिंतपाचें. गोंयचें इलेक्शन जालो जाल्यार ओके, नो प्रॉब्लेम आसलोलें, मार्याय म्हणून जातालें. कित्याक आख्खे संवसार आख्खे इंडियेक काँग्रेस आहा. दिल्ली सा गोंय आसा ते सगळे काँग्रेसा मातले, थोडे बीजेपी मातले आनी गोंयां चिंत्याय बारीक चिंत्याय. हांव आरजी हेट कोना. तुम मागीर गोंयचें इलेक्शन जाता तेदो तुम सपोर्ट कराय, पूण हे पावटी डायरेक्ट तुमी काँग्रेसा सपोर्ट मारून काँग्रेसाक वोट करून बीजेपीक भायर मारूंक चिंतात. मागीर म्हणशे इलेक्शन बीजेपी जिखतरी काँग्रेसान मिगे वोट हायलो, आरजीन मिगे वोट हायलो, तुमी झगडोन थिंगा वतले आनी गोंयां काबार जातले. कोण आरजी सपोर्ट करता ते तोंड बंद कराय. बरें बाबा आपूण तुका आरजी तुका म्हणपाचें, वोट करता आसतना काँग्रेसा मारपाचो. कित्याक बरो लिडर बसलो हांव काँग्रेसा. हांव देखून काँग्रेसा हेट कोतालो. तुमचें हांवें कितें काँग्रेसाची व्हिडियो काडूय, पूण कित्याक लागोन कोता, तो आरजी कडेन पावर ना. आरजी सपोर्ट करपा आरजीको पावर ना, काँग्रेसाको पावर आहा. आनी गोंयांत तामत्या काळजाईत मोदी पोत्तून हांको चाव गोंयच्या पटोवली रेल्वे स्टेशनाची ओडगास्तुरे. हांव कितें सांगो तें सोत पोट्टें जितले जाण आहाय ते तुमगे वोट स्प्रेड केलो परोस डायरेक्ट काँग्रेसा माराय. कित्याक सांगता तें आयकाय.
आत जावन आसता आमचो लायफ टायमांतूम गरजेचो. कोणाक गेले चेडवा मोग कोतो जाल्यार हो आत गरजेचो. खूंय रांदतलो बांदतलो जाल्यार बेसांव दितलो, पयशे घेतलो, काम कोतलो जाल्यार आत गरजेचो. तुका आतू न्हय जाल्यार तूं कित्या शिरीपणा भीक मागोंक पडटलो थिंग रस्त्यार. एक बायल बासूं आटो जाल्यार ही आतां मुदी घालूंक पडटा आतां बोटा. आतू ना जाल्यार मुदी खंयची घातली. बायले फुलान न्हेसयतलो, बायले बरो मोग कोतलो जाल्यार ही आतू न्हय जाल्यार कस कोतलो. गाडी चलयतलो जावं कितें कोतलो, वोट देवूंक कोतो जाल्यार हाती गरज जाल्यार हो आतां आमी सोडून फुलां मारूं इतले कमळाक. तें कोंबळ देखून फुलोन येतो जाल्यार तें कोंबळाचें उदक सुकोल जाय हितून तें उदक घालपाक ही आतां गरज पडटली. आतां नासतना तुज्यान तेका उदक घालून तेका जीत धरून जावपाना. कोंबळ सदां पांयांक आसता. कोंबळ मुटाय तें सदां पांयांक आसता आनी हो आत मुटाय तो सदां वयर आसता. कित्याक आत मळलो देवागेलो आशिर्वाद. हे आतां मोत्त्या मनशाक ऑपरेशन करपाक जावं भुरग्यां हेळोवपाक जावं बेसांव दिवपाक जावं कसलें देवाचें कितें करपाक हो आतां गरज पडटा. हो आत ना जाल्यार तूं हे संवसारांत जियेन तुका फायदो ना. देखून तुमी चिंत्याय. हेचे बोल म्हणटाय ते बोल्ला वार गेली तो गेलो बोल कित्याक शिरपणा फोंट मारलो भायर मारलो आनी दुसरो बोल हाडलो. पूण आत हे पाट सोडप ना. कित्याक आतां वालोर आहा तो आनी कोणाकू ना आनी म्हाका कोणें उलोवपा लायलो ना. कित्याक मुगे काळजांत पळय आहा न्ही तेंचे उलयता. सिंदान चिंतून हे पावटी फकत तुमगे एकूच वत जावपा जाय, वोट फॉर काँग्रेस. भले मुगे दुस्मान पासून जावं पूण वोट फॉर काँग्रेस जावपा जाय मोगा बाबूयणांदू. बारीकशें तुमी चिंत्याय आनी तुमी करयाय. काळजांत आनी कोको नाका वालेऱ्यान पुना तुका 2 पाट काट केला ती चिंतूं जाय बाबा मिनीन बिजी आहा आनी तूं हिंगा चोयन गेला भायल्या आसा परतून फोन करूं नाका. 2 पाट काट केला मरा ती चिंतूं जाय. मागीर मनशाय ना सॉरी बाबा मिनीन बादशा आपणा खबर नासलोली. तुवें चिंतपा जाय बाबा मिनीन काट कित्याक कोताय कोकोलाची काट कित्याक कोता चिंतपा जाय. मिनीन बिजी आहा पोतून तेजेरी कॉल करूं न्हय. तुका उलोवपाक केन्ना मेळटा पूण म्हाका टायम मेळपाना हे भाशेन तुमकां सोजमणी दिवपाक. भायल्यान रावन चिंत चोय आनी नियाळ कर मुगे उतरांची. ना तर तुमी उलयाय. कित्याक थोड्या बाबड्यांक शिकोन शिकोप ना. अवघड आसता रे. आज गोंय आमगे काबार जालें शेतां भाटां काबार जालें. ती कोणें केलें बीजेपीन केलो न्हय. तुमी म्हणटाय बीजेपीन केलें. हांव जाल्यार बिलीव करना ती बीजेपीन केलें. तुमी गोंयकारान केलें ही भाट काबार. ह्या दोंगर शेतां विकून हायले तुमी गोंयकारान केश करून केलें. तुमकां सोजमणी दिता केश केल्याय ती. ह्या चोरां तुमी वोट केले निवळाय नाळे आनी हे पाटेसान ते पाटी जम्माले. जरी तर तुमी ह्या चोरां वोट करूं न्हय जाल्यार आज आमगे गोंय पावच नासलें. तुमचो गुन्यांव. आरे हे जोड्डे चोर इलेक्शनाक बसताय तुमकां खबर आहा ह्या 5 वर्सां तें चोरून हायलां फोटींग कोण केलें जाल्यार तुमी 4 वर्सां तिका बोवाळ मारताय. दुसरी 5 वर्सां परतून बसताय तेन्ना तुमी त्याच मनशाक तुमी वोट कोताय जाल्यार गोंयां तुमी केलां वो सरकारान केलां. जबाबदार कोण तुमी गोंयकार. तुमी गोंयकार. ह्या आवयच्या कुसब्यां जलून घेवन येता तेन्ना चोर आसनाय पूण आमी कोताय आमी बरो आहा तो मनीस निवळाय नाणें. म्हाका जायत जाणांन फोन केल्ले बाबा आपणाय वोट हाडची खंय आनी कोण म्हणटाय बाबा आपणाय वोट काँग्रेस आमी काँग्रेस आसूं न्हय. आरजी वोट पळकत म्हणटालो तेका सोजमायला.
तेणी चिंतपाचें मनीन कितें सोत उलयता वो मनीन फोटी उलयता तो आरे जी तांबी घेवन आगो वयताय थिंगा आहा टॉयलेटी फाटल्यान दुकर वयताय थिंगा आनी काँग्रेस आख्खे इंदी आहा जाल्यार तुम चिंत्याय वो वोट तुम मान आपणागे वोट पेडा करपाचो वो बरो मनशा निवडायन हाडपाचो तुका आत दिलो हाय त्याच आतान काँग्रेस वो बरे आत घेवन तूं बोल्ला वोट करूं येतलो आतां इन्सल्ट करता तूं हे आतां हाय मू ह्या संवसारांत तूं आहा जर तर हे आतूं न्हय जाल्यार तूं मोबायल देखून चलोवपा पावचना मोबायल कशें चलयता तूं टीक 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 मोबायल कशें चलयतलो हातूं न्हय जाल्यार चिंत हे पावटी फकत एकूच वोट जावपाचो वोट फॉर काँग्रेस आमगे मैजस सारको काँग्रेसा रोगतांतूच ना भले तो कितें उलयत तो रोगतांतूच काँग्रेसा भायर वचना काळजान आसतलो तेका मैजस फेर्नांदीसा काळजान आसतलो भले तो कितें उलयत तसो आमगे लुईस बाब तुकाय सल्यूट अशें को आसपाचो हांव तरी जायते फावटी लयले काँग्रेसाचे हाडूं पूण कित्याक हे चोर बसलोले म्हूण पूण आतां बरो कॅन्डिडेट बसलो आहा जायते लोक कोण म्हणटा कोण मिलिटरी कोण आनी कितें कितें म्हूण जर तर मिलिटरी आमगे देश सांबाळटाय आमचें राखण करताय जाल्यार एसो मनशां आमी आमगे इंडिया तेज्या हातान दिवपा जायना ही निमाणी आमी काँग्रेसाक चान्स दिवचो या निमाणी काँग्रेसाक चान्स दिवचो कित्याक काँग्रेस न्ही तो केन्ना रिलिजनाचें येना जावं देव मंदीर म्हणा जावं कांयच कोना थोडेशे म्हणटाय BJP हिंदुवांक गेलो काँग्रेस क्रिस्तांव BJP क्रिस्तांव ट्रस्ट कोता हिंदुवां बरो कोता म्हूण पूण ह्या तुमगे लोकांगे चिंतप न्ही एकदम वायट जरी तर BJP तो हिंदुवांगे जाल्यार हिंदुवांगे बाबड्यांगे कितू घरमळें पावसां पासून तेंगे बाबडें घरमळें उडयलें हॉलिडेया दिसा पासून तेंगे बाबडें घर म्हूण उडयलें जाल्यार तेदो कोणूय म्हणा तेदो कोण काँग्रेसान म्हणटा तेंगेली तेका BJP हिंदू क्रिस्तांव आनी हुंचे कोणूय लागनाय तेंकां फकत पयशे लागताय तेंगे देव म्हणलो पयशे BJP लो आनी आमी गोंयां हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम एकदम एकमेका सांगात दिन भोंवपाचीं एकमेकाक आदार दिवपाचीं हे धोरम कोण केले जाणेक एकल्या गोंयकारान जाणेक एकल्या मनशान आपणा मनांतल्यान धोरम बांदलोय तुमची त्या मनां धोरम आय आपूण हिंदू आपूण क्रिस्तांव आपूण आनी कोण पूण म्हजी मनां कोणू ना हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम कोणू ना पयलीं सद्या आमी सगळीं देवागेर वचना जो आमी दोळ्यान केन्ना पळयलो ना तेगेर वचना देगो सगल्यांक फ्रेंडशीप सगल्या सांगातान भोंवता जावं हिंदू जावं जावं क्रिस्तांव जावं मुस्लीम जावं धर्मांतल्यान चोयना हांव मनीसपणांतल्यान चोयता ते कोडे आनी सगल्या हांव काळजांतल्यान मान बागयता जेन्ना मंदीर मेळटा न्ही तेदो हांव मंदिरा मान बागयता जेन्ना मस्जीद मेळटा तेदो थिंग मान बागयता पूण देव एकूय आमी मनशान हजार केल्याय ते हजारान एक मनशागे एक भाशेन मागणी आसता आरे हालीं तूं मेलो गेलो कांयच ना झिरो येता आसतना तूं गड्ड घेवन येता कांयच घेवन येना फकत तिगे कुडीची तुका वस्त पडली देवान दाडे ती सा बारकी आसताय आनी जेन्ना तूं संवसारांत घेवन वयता तेन्ना तूं व्हडली जावन वयताय कितें तरी संवसारांत कितें तरी बरें करून वच दुसऱ्या पासत वावूर दुसऱ्या आदार दी हालीं मेल पुरो तुजी लोक मरना येता तो बरो तुका येवकार दिवपाचो तुजी बरी उलोवपा जावो हांवूय हो संवसारांत आसलो तेणें बरें केलां जायते जाण जेवण दिलें जायते जाण आदार दिलो दुडवांचो अशें करून उलोवपा जाय शिराप घेवन वचनाका तूं केदो मोतो तो कोणाच्यान सांगूंक जायना पळय दुबयचें सावदीचें कितें कितें जालें तें केस देवागे कोणाचो गॅरंटी ना मनशाची ह्या संवसारांत फकाण 2 दीस फकाण आसोन खेळोन दीस साडे आसोन खेळोन एकमेकाचे दोळे फोडा कोण काँग्रेसा सपोर्ट करता कोण BJP सपोर्ट करता कोण पोगो सपोर्ट करता कोण आम आदमी सपोर्ट करता कोण गोवा फॉरवर्ड
आनी तुम झगडोन मग एकामेका रगत घाटाय पण ते एकू आसताय फायनलाक ते एकू आसताय काँग्रेस BJP आनी सगळे एकू आसताय पूण तुमी भाव भाव झगडोन मरताय ते पॉलिटिक्स कोताय ते भाशेन तुमच्यान पॉलिटिक्स करूं जायना तुमी कित्याक झगडोन मरताय सांगाय म्हाका काळजा दूख भोगता जेन्ना तुम गोंयकार झगडोन मरताय तेदोना तुमगे मायन पायन तुमकां जल्म हाडटासून जायते त्रास पयले जायती दूख भोगिल्या आनी संवसारान येतरी तुमी कितें काय म्हळ्यार इलेक्शना लागून एको झगडी करप तेको झगडी करप मरप बसप पूण तुमकां कांय जायना मायक पायक दूख लागता तूं मेलो सुसेगाद गेलो पूण मायक पाय जीब इतभर रडोन दुकां जोरी कोन्न फुगार जायन रडची पडटा वयल्यान तूं मेल जाल्यार तिगे मीस करपा जावं कितें हें करपा जावं कितें कितू लुकसाण जाता जायत्या लुकसाण जाता तूं मेल पूण सुसेगाद वचना दुखू दिन वचना मायक पायक तूं रिणांक वयता तिगे मीस करपा तिगे सगळी फॉर्मेलिटी हें तें करपा लाखान लुकसाण जाता काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी थँक्यू वेरी मच प्रेयर स्टार्ट जाला देव बरें करूं